Dobrodošli u najnoviji video na kanalu Kruna VD. Ako vam se dopadne kao i prethodni, lajkujte ga i zapratite moj kanal ako želite da mi pružite podršku. Hvala vam na poverenju. Pasulj, tikve i kukuruz treba da uzgajate zajedno, a evo i zbog čega. Većina poljoprivrednika različite kulture sadi odvojeno. Međutim, neke biljne kulture mogu zajedno da se razvijaju. Primer za to su tikve, pasulj i kukuruz. Ove tri kulture odlično se uklapaju zajedno. Stabljike kukuruza služe kao mreža za rast pasulja. Pasulj kao i druge leguminoze imaju sposobnost da azot iz vazduha ubacuju u zemljište. Ovaj proces naziva se azotofikacija, koji je veoma koristan za gajanje kukuruza, kojim je potrebna velika količina hranljivih materija. Vreža tikve raste nisko i zbog velikih listova deluje kao prirodni malč koji blokira rast korova i doprinosi isparavanju vode. A savremeni nutricionisti tvrde da kada se konzumiraju zajedno kukuruz i pasulj, imaju veliku količinu aminokiselina, kompletnog proteina i zato ova kombinacija spada u odlične vegetarijanske obroke. Tikva dodaje dodatnu količinu minerala i vitamina. Ključ uspeha u uzgajanju ove tri kulture leži u pravilnom razmaku između redova i pravilnom vremenu sadnje. Za ovu tehniku preporučuje se kružna sadnja, a za to treba pripremiti krug prečnika 1,5 metar koji treba biti izdignut 20 cm. Prema svojoj bašti biljke možete saditi i u redovima. Na sredini pripremljenog zemljišta napravite manji krug od 1 metra i tu posadite kukuruz u razmaku od 20 cm između biljaka. Kada stabljike porastu od 15 do 20 cm, u krugu od kukuruza posadite pasulj 7 cm od svake stabljike. Seme tikve sadi se van kruga kukuruza ka ivici pripremljenog zemljišta. Tikvu posaditi 25 cm od kukuruza i pola metra jednu od druge. Čim pasulj krene sa rastom, usmerite ga ka najbližoj stabljici kukuruza. Možete napraviti koliko god želite ovakvih bašti, samo ostavite dovoljno prostora između, jer tikva može da se proširi do 3 metra u prečniku. Zalivajte redovno, ukoliko se pojavi korov, oplevite i vodite računa pri berbi, da ne biste oštetili druge biljke. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.